Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Christos Anesti, le Masih Qam. Alors, premier dimanche, ce qu'on appelle dimanche de Thomas, il nous parle à propos du doute de la personne. Alors, le Christ dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est cette voix-là qui est adressée à chacun de nous. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alors, j'ai pensé quelles sont les raisons du doute en Christ. Pourquoi l'homme peut douter en Christ? Pourquoi il y a toujours du doute envers le Christ dans le cœur des hommes? Alors, j'ai essayé de résumer quelques raisons. La première raison, imaginez-vous, c'est la raison humaine. Ce n'est pas la raison humaine elle-même, mais c'est l'incapacité de la raison humaine de concevoir les réalités divines. Parce que la raison humaine, elle nous pose des questions très logiques, très intellectuelles sur la foi. Comme par exemple, est-ce que les événements décrits dans la Bible sont-ils historiquement sûrs et précis? Est-ce que ce qui est écrit est-il compatible avec la logique ou la science? Comment est-ce logique qu'un homme ressuscite? Comment Dieu s'incarne? Comment Dieu peut être crucifié et mourir sur la croix? Des questions qui commencent toujours par comment et pourquoi. Le problème, ce n'est pas dans les questions, mais dans la raison humaine. Elle ne peut pas concevoir ces réalités-là. Des recherches intellectuelles et logiques de la part de la raison humaine qui oublient le principe qui est écrit, et Dieu nous a dit, sur les lèvres de Saint Paul. Il nous a dit, or la foi, c'est quoi la foi? C'est quoi croire en Dieu? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la foi, c'est une ferme assurance. Je suis sûr de ce que j'espère. J'espère quelque chose et je suis sûr que je vais l'acquérir. Comme si je les vois avec mes propres yeux. C'est comme s'il y a une démonstration. Donc la foi est d'être sûr de la réalité des choses invisibles. Sûr de la réalité des choses invisibles. Comme si nous avons une démonstration de ces choses invisibles devant nos yeux. La foi utilise non pas les yeux matériels, mais la foi utilise les yeux du cœur, ces yeux du cœur qui sont illuminés par l'œuvre de l'Esprit Saint, pas les yeux matériels aveuglés par la sagesse humaine limitée. Donc, il y a des yeux illuminés et des yeux aveuglés, des yeux du cœur illuminés par l'œuvre de l'Esprit Saint et des yeux matériels aveuglés par la sagesse humaine limitée. Saint Paul nous dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Qui peut dire qu'il est sauvé? Mais c'est une espérance, on espère. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si tu vois ce que tu espères, ce n'est plus une espérance. Et si la foi est une espérance sûre, si tu la vois, ce n'est plus une espérance et par suite, ce n'est plus une foi. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Impossible. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Donc pourquoi la raison humaine veut chercher à voir, à toucher? Et, je cite Saint Paul, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » On attend.
un poids éternel de gloire parce que nous regardons, non point aux choses visibles, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons des choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors comment regarder les choses invisibles? Donc, on a là un besoin des yeux spéciaux, des yeux du cœur, qui persévèrent dans l'espérance avec ferme assurance. Des yeux spéciaux, ce qu'on appelle les yeux de la foi. Et c'est écrit aussi, car nous marchons par la foi, non par la vue. Parce que la raison veut voir, mais nous marchons par la foi, non pas par la vue. Et même, ils disent à propos de tous les prophètes et les pères qui sont décédés avant le Christ. Il dit, comme Abraham, Isaac, Jacob, tous ces patriarches-là, c'est écrit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Dans la foi. Quelle foi? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils sont morts dans la foi et sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. C'est ça la foi, de voir des choses de loin. Et les saluer, c'est-à-dire les croire, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc la foi chrétienne ne peut pas se baser uniquement sur la raison, mais elle est basée principalement sur la confiance en Dieu. Ce qu'il me dit est vrai, même si je ne l'ai pas vu, même si je le vois de loin par les yeux de la foi. Et les pères, ils ont dit que la prière et la méditation aident à renforcer cette confiance en Dieu. J'ai bien aimé une métaphore qu'un père a citée. Vous savez, c'est comme un enfant qui a confiance en son père. Et le père lui a dit, « Puisque tu es un bon garçon, je vais t'acheter une bicyclette. » Alors, il est ravi, il est heureux. Parce qu'il a confiance en son père, il considère que la bicyclette est déjà présente, mais il ne la voit pas. Mais il a confiance dans la promesse de son père. C'est ça la foi. Et même si on parle à l'enfant, mais pourquoi tu es heureux? Parce que mon père m'a acheté une bicyclette. Mais il ne t'a pas encore acheté. Mais oui, il n'a pas acheté, je ne la vois pas, mais je suis sûr que mon père, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Donc, la première chose qui peut te pousser au doute, c'est la raison humaine limitée. Deuxième chose, ce sont les épreuves. Les personnes qui ont vécu des événements traumatisants ou difficiles peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi un Dieu aimant permettrait de telles souffrances. Alors ils commencent à nier le Christ, à refuser la présence de Christ, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent se demander si Dieu existe vraiment, ou si Dieu est... Ils commencent à dire, mais est-ce qu'il existe? Mais pourquoi il ne me défend pas? Pourquoi il ne me couvre pas de ces épreuves? Ou il peut penser même, si Dieu existe, il est complètement indifférent à la souffrance humaine, ce qui n'est pas vrai. Il nous a aimés. Alors, il y a des philosophes chrétiens qui ont dit, dans ces moments, il est important de se rappeler que Dieu n'est pas responsable de la souffrance, mais plutôt qu'il est présent pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Il n'est pas responsable, mais il est là pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Et c'est pour cela que c'est écrit dans les psaumes, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
Donc, d'après les conseils des pères de l'Église, ils nous disent toujours que la prière, la lecture de la Bible et la présence dans un entourage ecclésiastique pour être consolé par mes frères et par la foi de mes frères et la présence et la persévérance de mes frères, eh bien, ça nous aide à trouver la force nécessaire pour surmonter ces épreuves qui peuvent sembler insurmontables. Mais la prière, la lecture, la présence dans l'entourage ecclésiastique. Les épreuves. Troisième raison, c'est les tentations de la vie. En français, il y a une différence entre les épreuves, mais les tentations. Mais en arabe, on dit tagarib. D'accord? Alors, les tentations de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est attirant dans la vie, tout ce qui est luxure, tout ce qui est amour de l'argent, de l'autorité. Les tentations de la vie peuvent sembler plus attrayantes que la vie chrétienne, que les commandements de Dieu. Mais il est important de se rappeler que toutes ces tentations sont éphémères et peuvent causer des dommages à long terme. Les tentations peuvent prendre de nombreuses formes, et notamment la richesse, le pouvoir, la luxure, la consommation d'alcool et de drogue. Les gens esclaves de leur envie, soumis à ces tentations, se demandent si suivre le Christ vaut vraiment la peine de renoncer à ces belles choses, à ces choses qui me soulagent, qui me réjouissent, mais c'est éphémère et ça mène à la perdition. Les tentations de la vie. Quatrième chose, ce sont les influences culturelles du monde qui nous entoure. Les pressions sociales peuvent rendre difficile le fait de maintenir sa foi en Christ. Des pressions. Mais Saint Paul nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il nous dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est le levain, dans le langage biblique, c'est le symbole du péché. Et même dans le Orban, s'il y a du levain, ce n'est pas le péché du Christ, c'est nos péchés que le Christ a supportés dans son corps. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Ne vous mêlez pas au levain, aux cultures de ce monde. C'est écrit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Ôtez le méchant du milieu de vous, c'est-à-dire, non pas parce qu'il y a des collègues ou des connaissances, vous ne pouvez pas être dans votre bulle, mais ôtez le méchant du milieu de vous, de votre vie, de votre pensée, de votre relation, de votre amitié. Vivez et soyez intégrés dans la communauté du Christ, la communauté chrétienne, pour vous protéger de ce monde et de sa culture. Dans certaines cultures, la foi chrétienne peut être considérée comme étrangère ou même non pertinente. Elle est abnormale, elle n'est pas normale. Cinquième raison, c'est les conflits des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des valeurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment des valeurs? Et c'est ça le conflit des valeurs. Certaines personnes peuvent avoir des croyances ou des valeurs qui entrent en conflit avec les enseignements de la foi chrétienne. Et à ce moment, ces personnes essayent de suivre Jésus tout en maintenant leurs croyances, ce qui est impossible. Tu ne peux pas tenir le bâton de milieu, ou bien c'est compatible avec la valeur chrétienne ou pas, comme c'est écrit selon saint Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le monde.
Vous ne pouvez pas servir les deux. Vous devriez choisir. Et c'est pour cela que c'est une raison que le cœur de l'homme, il commence à choisir les valeurs du monde et nier la présence de Dieu. Les valeurs. Mais quelles sont les valeurs qu'on doit suivre? Sachez bien que la foi chrétienne est basée sur l'amour de Dieu et suivre ses commandements. C'est ça le christianisme. Alors s'il y a une valeur qui est contradictoire avec les commandements de Dieu, je ne peux pas l'adopter, je ne peux pas la suivre. J'aime bien la sagesse de Salomon. À la fin de tout ce qu'il a écrit, à la fin de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14, la fin du livre de l'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Deux choses. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et observe ses commandements. Alors, préservons-nous du doute par la prière, la méditation de la Bible et la communion pour être un en Christ et le Christ demeure en nous. الحد الأول من الخمسين حد توما، حد الشك أو اللي بيتحدث عن الشك. فالمسيح يقول لتوما ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ده الصوت اللي بيوصل لكل واحد فينا لما نشك في قلبنا من الله ومن المسيح ومن مصداقية المسيح. كل واحد بيسمع الصوت دوت. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فتعالوا نشوف ايه أسباب الشك في المسيح. ليه قلوب الناس بتشك في المسيح؟ أول سبب هو التفكير البشري، مش التفكير في حد ذاته ولكن التفكير البشري ومحدوديته في أنه يدرك الأسرار الإلهية. الفكر البشري والعقلانية بتطرح أمامنا أسئلة كثيرة عن الإيمان، زي مثلا هل الأحداث اللي مكتوبة في الإنجيل دي تاريخيا دقيقة وحقيقية؟ طب هل متوافقة مع العلم والمنطق البشري؟ هل المنطق البشري يساعد ان احنا ندرك ازاي اله يتجسد وياخد جسد، ازاي اله يصرخ على الصليب ويقول يا ابتاه، ازاي الحاجات دي كلها؟ اسئله دايما بتبتدي بكيف وبلماذا، بحث ذهني عقلي منطقي بشري يتناسى التعليم الكتابي اللي بيقول لنا واما الايمان فهو الثقه بما يرجى، ثقة بحاجة لسه هتيجي، حاجة توعدنا بيها الخلاص. الثقة بما يرجى. ممكن مثلا واحد يقول لك بإذن الله أنا هديك كذا، تقول ممكن يديني ممكن ما يدينيش، لكن الإيمان بالله هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إذن الإيمان هو الثقة في كلام ووعود الله حتى بدون أن نراه، حتى بدون أن نراه بحواسنا أو بفكرنا البشري، وكأننا نرى ما لا يرى. نرى ما لا يرى، رجاء، ثقة، إيقان. نرى ما لا يرى يبقى لابد بعين خاصة، بعين القلب اللي بنسميها عين الإيمان، عين القلب المستنيرة بعمل الروح القدس فينا، ليس بعين الجسد. عين الجسد الفاقد البصر بالحكمة البشرية المحدودة. يعني الحكمة البشرية المحدودة بتعمي العين، لكن الروح القدس الذي يعمل في داخلك بيعطي استنارة لعين القلب، لعين الإيمان. عشان كده في روميا يقول لنا لأننا برجاء خلصنا. احنا عندنا رجاء في الخلاص، لكن ما حدش حصل على الخلاص. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو حاجة شفتها تترجاها ازاي؟ لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. لكن الإيمان هو أنك تترجى شيء أو يكون عندك رجاء في شيء لا تراه. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه
بالصبر وبالإيمان. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. جملة عجيبة جدا، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. ما هتبص على إيه؟ بل إلى التي لا ترى. نحن ناظرين إلى الأشياء التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. كيف ننظر الأشياء التي لا ترى؟ إذن هنا نحتاج إلى أعين خاصة، أعين روحية بنسميها أعين القلب المستنيرة بعمل الروح القدس، أعين القلب التي تصبر في رجاء يقين. العقل يا أحبائي دوره فهم أهمية وصدق كلام الله، ليس التحقيق في صدق كلام الله. خلي بالك من الفرق ده. العقل دوره انه يفهم أهمية وصدق كلام الله، مش انه يحقق ويدور ويبحث في صدق كلام الله، لا. عشان كده بولس الرسول يقول لنا لأننا نسلك بالإيمان وليس بالعيان. حتى بولس الرسول لما بيشرح الإيمان للعبرانيين بيذكر كل الآباء البطارقة، الآباء الأولين اللي ماتوا على رجاء القيامة وعندهم إيمان في المسيح المخلص، زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول لنا إيه؟ في الإيمان، يعني هم عندهم إيمان. مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. إزاي هم في الإيمان ولم ينالوا المواعيد؟ هو ده الرجاء. بل من بعيد نظروها، اللي هي الأشياء الإيمانية، الوعود. بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. شوف عين الإيمان تعطي للإنسان أن يشوف أشياء من بعيد، يعني يشوف أشياء غير منظورة ويصدقها، ينظرها بعين الإيمان ويصدقها ويحياها كمان. يحيا وكأنه شايف فعلا الملكوت وشايف فعلا الدينونة. الإيمان المسيحي لا يعتمد فقط على الحكمة أو المنطق البشري، بل يعتمد على الثقة بالله. عشان كده أحد الآباء يقول الصلاة والتأمل في الكتاب المقدس يقوي ثقة الإنسان في الله. تاني سبب التجارب، الذين يعيشون أحداث مؤلمة وصعبة قد لا يستوعبون لماذا إله محب زي ما بتقولوا يسمح بتلك الآلام للبشر، فيشكون في وجود الله، أو يفكرون أن الله حتى لو موجود لا يهتم بآلام البشر وده يبقى إله. فيبتدي التجارب تعصر الإنسان فينكر الله. في مثل هذه الأوقات أحد الفلاسفة المسيحيين قالوا في مثل هذه الأوقات المؤلمة اللي هي التجارب مهم للإنسان أن يتذكر أن الله ليس المسؤول ولا سبب الآلام، ولكنه موجود ليسند ويقوي ويعزي الإنسان في احتمال وعبور هذه الأوقات الصعبة. عشان كده المزمور يعلمنا ويقول لنا إن ربنا يقول لنا وادعيني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. ليس هو المسؤول ولا سبب الآلام، ولكن هو هنا موجود لكي ينقذني في يوم الضيق فأمجده. الصلاة والتأمل في الكتاب المقدس والوجود في وسط كنسي مع ولاد المسيح يساعدنا على إيجاد القوة لتساندنا لتخطي هذه التجارب التي تبدو غير محتملة. بتاخد لما تشوف اخواتك في الكنيسة، لما تشوف الناس اللي بيؤمنوا بالمسيح رغم تجاربهم تتعزى وتتقوى، يبقى سبب قوة ليك. ثالث سبب شهوات العالم. شهوات العالم تبدو أحلى وأمتع وأسهل من الحياة المسيحية، ولكن المهم أن نتذكر أنها وقتية ويمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة حتى على المدى البعيد في حياة وعلى حياة الإنسان المنجذب إليها. بتأثر حاجات العالم اللذيذة اللي في العالم. وهذه الشهوات بقى طبعا انتوا عارفين لها أشكال كثيرة، خاصة بقى الغنى والسلطان والطرف والإدمان وإدمان الخمر والمخدرات. ما كل دي حاجات لذيذة وسهلة ومسموح بيها،
العالم وثقافة العالم بتديها لنا، ممكن، لكن لا، يرفضوا وجود الله ليتمتعوا بما هو ضد الله. عشان كده الناس دي بتتساءل دايما، هل ترك هذه الملذات التي تفرح قلب الإنسان يعوضها الإيمان بالله؟ لا طبعا، ما يعوضهاش الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يغذي النفس ويغني الروح، لكن مش الجسد وشهوات الجسد. يرفضوا وجود الله ليتمتعوا بما هو ضد الله. رابع حاجة تأثير الثقافات المختلفة اللي في العالم. الضغوط الاجتماعية يا أحبائي تجعل من الصعب الاستمرار في الإيمان بالمسيح. عشان كده يقول لنا بولس الرسول: لا تضلوا إن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. زميلك في الشغل دي مش معاشرة، زميلك في الكلية دي مش معاشرة، ديت شغل، يعني زميل، لكن مش المعاشرات. معاشرات معناها إنها يعني، لا سامحوني في اللفظ، لغواصة يعني مع بعض. لا، ما ينفعش، لأن المعاشرات الرضية القرب، الصداقة، تمام، والمعرفة العميقة تفسد الأخلاق الجيدة. يقول لنا: ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ اوعى تفتكر أنك أنت يعني ووتر بروف أو خميرة بروف أو شر بروف. لا، أنت لما بتحتك مع ناس ليهم فكر ملخبط بتتأثر، لأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الحميدة. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة. الخميرة على فكرة في الأسلوب الكتابي معناها الخطية، حتى الخميرة اللي موجودة في القربان دي مش الخطية، مش ترمز لخطية المسيح، ترمز لخطيتي اللي موجودة على جسد المسيح، اللي المسيح حملها في جسده. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير يعني ما فيهوش عجين، لأن فصحنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا. فاعزلوا الخبيث من بينكم. مين هو الخبيث يا أحبائي؟ الخبيث هو اللي بوسيلة أو بأخرى أو بفكرة أو بفلسفة يبعدك عن الله، هو ده الخبيث. هي دي المعاشرات الرضية، ابعد عنها، تجنبها، اهرب منها، لأن الخميرة البسيطة الصغيرة بتفسد العجين كله. عشان كده يقول لنا: فاعزلوا الخبيث من بينكم. عيشوا وأنتم متعايشين في وسط الجماعة المسيحية، أعضاء في جسد المسيح اللي هي الكنيسة، فتحتموا من ثقافات العالم، تحتموا من الخميرة التي تفسد العجين كله. خامس حاجة وآخر حاجة هو تضارب القيم. كل إنسان في العالم له قيم، بس هل القيم دي صحيح نطلق عليها نحن المسيحيين كقيم ولا رذايل؟ ما كل حاجة عاوزين يسمحوا بيها يروح مسمينها لا دي قيم، المساواة بين البشر. ما ينفعش، مش كل حاجة نلبسها توب القيم. البعض عندهم معتقدات أو قيم بتتعارض مع تعاليم الإيمان المسيحي، تبقى دي قيم؟ لا، ما تبقاش قيم بالنسبة لنا احنا. هؤلاء يحاولون إتباع المسيحية والمسيح مع الاحتفاظ بقيمهم المعارضة للإيمان، فيقول لك لا أنا لازم أختار، طب هعمل إيه؟ يسيب المسيح، بس هيسيب المسيح يبقى حاسس إنه غلط، يقول لك لا لا في مسيح ولا في الله ولا في حاجة. عاوزين يمسكوا العصاية من النص، قيم العالم ويعني نحاول نختار شوية قيم من المسيح. ما ينفعش، لأن المسيح قال لنا في إنجيل متى: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والعالم، مش ممكن. الله له قيم، إيمانك له قيم، والعالم له قيم. لو لقيت في العالم قيم تتماشى مع قيم الله اتبعها، لكن لما تلاقيها غير متماشية مع قيم الله اتركها وانزع الخميرة الرديئة من وسطنا. الإيمان المسيحي يا أحبائي يعتمد على حاجتين رئيسيتين: حب الله وتنفيذ وصاياه. من يحبني يحفظ وصاياي. عشان كده سليمان الحكيم بعد كل اللي قاله من حكمة يقول لنا في آخر سفر الجامعة، في آخر إصحاح، في آخر آيتين، إصحاح 12،
يقول إيه؟ فلنسمع ختام الأمر كله، يعني المفيد، امسكوا بقى واحفظوا. فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. الإنسان كله بمعنى هو ده عمل الإنسان. أنت اتخلقت عشان تتقي ربنا وتحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة، كله هيتحاسب، كل عمل هيتحط تحت الميكروسكوب، على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. أصل الإنسان أحيانا يفتكر لما يخبي الحاجة مش هتتحاسب، زي مثلا فاكر فوق في الدينونة ده عامل زي الضرايب، تخبي حاجة مش هيشوفوها فين، مش هيعرفوا يجيبوها. لا يا حبيبي، خلي بالك أن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خافي إن كان خيرا أو شرا. احترسوا يا أحبائي من الشك بالصلاة والتأمل في الكتاب والتناول، عشان التناول بيثبتك في المسيح والمسيح يثبت فيك. لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد آمين. يكون أفكاف خيم بيم هاكتاني اسمي بروفي تيكون خن بيم عشوم تنهو